এই অমরেন্দ্রনগর কালামিয়াপাড়া ৪ নম্বর ওয়ার্ডে। এখানে আমরা বিপুলভাবে মহারাজারকে ভোট দিয়া জয়যুক্ত করার জন্য আমরা সকলকে অনুরোধ করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। তাকক তাই বুকুরক जों वान संनानि जरा दङ ताबो जों वान सगैनो सिनि जे तिप्रा हावा जे 70 বছর ধরে जों जे कलंक नाङै दंमानि अशान्ति ङै दंमानि आ अशान्तिनि यगनानि बागै जों दिनै जतन थानसाके बाजाखा अ थानसानि मारि अ जागा कुनो हिन्दू मुस्लिम हनै करै तिप्रा हावा जे दंनाय जतन थानसानि मारि ना हाय साल ताई हर साल ताई हर साल हेंके ताबक साबो सिनि महाराजा पद्दुत किशोर ब्रह्मा ब साल बिनि बिसिंते सिनियाव साल पहर हिमनानि बागै तिप्राहानि जारा मुस्लिम हिंदू जत्तन बाक्साके इंडिया गभर्नमेंटनि केरं रायदा बिसिंतै गणतंत्रनि माध्यमे एडिसि निर्वाचन भोट नायै बुनिसे गोबां खालायै भोट जययुक्त खायनाय तिप्राहाव शान्ति तुमनानि बागै सिनि बररक जतन सापोर्ट खाकिया तिनि महाराजानि बेनार तलाव जतन खाकिया आबनि बागै जारा बुचिया सिया ओ मीडिया रंनि बिसिंतै विभिन्न जागा अकक सगैनाय आबनो नायै बुचिनानै नायदि वालायनानै बुलायनानै तगलायनानै आबनो बाददयै अ थानसानि मारि ओ हिंजिति ताखुर जों स्राबसा तङै थानानै जागाव दिनै सीपीएम कांग्रेस आईपीएफटी आईएमपीटी नै सालायै खुजरा खुजरि सालायै बुलायै तगलायै কোনো লাভ কरै অসংসার তঙ্গই থানানিকে গুबै লামাও তঙ্গই শান্তিন পদ তুবুদে শান্তি অশান্তি মানে অব কিসানি কগিয়া খাকচাংমা তাই হামজাকমা তাই নাকারমা অ নাকারমানি বিसिंतै दुनियाव बेबायदिनो तंनाय आबनि बागै अ जागा कालामिया पारानि सिनि मुस्लिम ताखुक रंनो बेलाय बेलायके हामबाय मारो बरक तिनि कक बरक बाय बिसि कक गोबां साना नांया बरक गुबै पक्ष सतपथे तंग बरक आल्लाहनो शरण खाय तंग আল্লাহ নামে সত্য এই সৎপথ গিয়ে এই মরার জন্য তারা ভয় করেনি কিন্তু সৎপথ নিয়ে তারা লড়াই করে যাব এই সৎপথে নিয়ে আমাদের মুসলিম ভাইরা সবাই সহযোগিতা করে হাত লম্বা করে হাত জোড়া দিয়ে সবাইকে একাত্মবদ্ধ রাখার জন্য সবাইকে আমি অনুরোধ করেছি এই বক্তব্য আজকের মধ্যে এতটুকুই নমস্কার তিপ্রামথা থানচা মহারাজা